Sanibona, udokotela Sibiya, udokotela wabasebenzi Sumithomo. Namhlanje ngizothanda ukunitshengisa ngendlela ekuyiyona yona yokukhwehlela neyokufinya ukuze sivikele igciwane le-corona. Siyazi ukuthi ngesikhathi ukhwehlela noma ufinya, lokho okuphumayo uketshezana lunalo igciwane le-corona ongakwazi ukulidlulisela kwabanye abantu, noma liwele la ukhwehlele khona noma ufinye khona, abanye bafike bathinte bese bethinta imilomo noma amakhala bese iyangena-ke idluliseka kanjalo i-corona. Ngakho-ke masizokhwehlela ngendlela ephephile, singakhwehlelela kumkhono kwento esiyigqokile, njengoba ngizokhwehlelela kwibhantshi lami leli kanje, khwehlele khona amagciwane abe lapho. Enye futhi indlela ngakhwehlelela kwingaphakathi lebhantshi lami leli, khwehlele kanje amagciwane angene phakathi. Ngazi ukuthi ngizoyoligeza vele ekhaya ngamanzi ashisayo emva kwalokho. Uma-ke sizokhwehlela noma sifinya sisebenzisa ithishu, sizothatha ithishu yethu siqiniseke ukuthi izokhava ikhala nomlomo, kungabikho amagciwane azophumela ngaphandle. Bese-ke siyakhwehlela noma siyafinya noma siyathimula, yonke into ingene lapho kwithishu. Bese siyithatha kahle ithishu, siyigoqe kahle, bese siyifaka emgqonyeni ukuze izokwazi ukuthi iyotshingwa. Senza ngendlela efanayo-ke uma ngabe kuwukuthi asinayo ithishu, sisebenzisa iduku. Uthatha iduku lakho, ulivula kahle, wenze kanjalo ukuthi uvale umlomo nekhala kungaphumeli lutho eceleni amagciwane. Uyakhwehlela noma uyafinya, uyayivala nayo, uligoqe iduku, ulifake ekhukhwini lakho, wenza qiniseke ukuthi uyoliwasha-ke ekhaya ngalesikhathi usufika ekhaya. Uma ngabe-ke usuqedile-ke ukukhwehlela noma ukufinya, kufanele uqiniseke ukuthi ugeza izandla zakho ngamanzi nensipho ukuze amagciwane ekungenzeka ukuba angene esandleni akwazi ukuthi ahambe. Uma ungenayo amanzi nensipho uzosebenzisa isanitizer. Ngiyabonga.